Muy buenas muñecones, ¿cómo estamos? Espero que bien. Y bueno amigos, después de ese mal sabor de boca que nos dejó Medal of Honor Rising Sun, a pesar de que es uno de mis juegos favoritos, llegó la hora de quitárselo con la secuela de este maravilloso juego. Y qué mejor manera de hacerlo que con Medal of Honor Pacific Assault, el cual nos sigue sumergiendo en el teatro de Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, combatiendo al imperio japonés. Esta vez ya, este es el primer Medal of Honor que vamos a jugar en donde el protagonista no es un agente de la USS. Vamos a estar con los marines todo el tiempo. Y así es el primero en donde la historia no se desarrolla ni en pueblos, ni ciudades, ni nada por el estilo. Todo va a ser en una isla. En este caso vamos a ir de isla por isla, comenzando por Pearl Harbor y así hasta sumergirnos hasta la isla de Guadalcanal, Iwo Jima, Wake Island, hasta finalmente llegar hasta la Batalla de Tarawa. Y bueno amigos, este juego promete ser muy caótico porque el imperio japonés se vuelve bien letal, pero con nuestra ayuda y asumiendo el papel del marine Thomas Conley, este juego será un desafío inimaginable y lleno de emoción. Así que comencemos. Bueno, comenzamos con el juego Medal of Honor Pacific. Solo antes voy a ver las opciones. Voy a bajarle tantito el sonido para que se oiga mi voz. Más o menos por aquí. Un poquito más así. Muy bien, ya está. Y bueno amigos, ya el video está configurado. Incluso hasta le subí el... World News Radio is brought to you by Trident Cookery and Kitchenware. Hasta le subí, ya saben, el campo de visión, le subí los FPS. Este juego promete ser una gran pasada. Además me gusta la vista que nos da el menú porque aquí los protagonistas que vemos aquí nos van a ser de mucha ayuda, como están en un campamento. Asimismo, debo decirles que en este Medal of Honor casi no habrá ni botiquines ni cantimploras. Todo vamos a depender del médico de nuestro pelotón, que nos va a ayudar a recuperar nuestra salud limitadamente, lamentablemente, ¿ok? Va a ser limitado, pero nos va a ayudar mucho. Y miren, este que está aquí es el médico del grupo. Este personaje es vital que nos ayude a recuperar nuestra salud. Pero bueno, basta de tanta charla. Vamos a hacerlo realidad. Tenemos fácil, tenemos normal, difícil y realista. Obviamente vamos a elegir este. Así que iniciemos. Aquí a continuación va a aparecer el soldado Thomas Conley, que de todos los protagonistas es el que más habla de todos, ya que además este juego tiene la peculiaridad de que vamos a poder dictar órdenes y para eso tiene que hablar el protagonista. Así que vamos a empezar. Día D. Atolón Tarawa, 20 de noviembre de 1943. That's just fine with me! Yeah! No way anybody's still alive on that joint! Wouldn't count on that if I was you! Any of you new guys feel like throwing up? Word of advice! Do it now! 3-week wonders. That's what we called the new guys. That's all the training they got, and it wasn't enough. They usually didn't last very long. No matter how much training you got or how strong you are, when you strap up and step on a battlefield for the first time, it changes you forever. Tarawa was just another strip of sand out in the middle of nowhere, but for many of us, it would be the last thing we ever saw. Tommy! I'll see you on the beach!
amigos, aquí empieza la acción. Estamos en pleno atolón Tarawa. Aparte de ser uno de los créditos cruciales, servirá de prólogo. Ya de por sí, con ver los gráficos, es una maravilla, vean. Además de que los japoneses ya, a diferencia de Rising Sun, causan más daño. Sin embargo, lo que más me gusta de este juego es su motor gráfico, que ha cambiado otra vez, mientras que en Island Assault utilizaban ID Paint, Rising Sun el Unreal Engine, aquí han optado finalmente por utilizar el cabo, motor con el cual permanecería hasta 2007, cuando salió Medal of Honor. Y para mí fue un gran acierto que pusieran este motor, porque le da no solo más realismo, sino más mejores movimientos. Miren, de una vez les digo que le he aumentado mucho el campo de visión, y con solo ver hasta tiene la opción de autopuntaje. Miren, como se le llama en Estados Unidos, Iron Sights. Bueno, tenemos que avanzar con mucho cuidado, aquí es crucial hacerlo, Bueno, ahí está el bar, que muy pocas veces vamos a usar, pero de que lo vamos a usar, lo vamos a usar, Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahí está. Bueno, ya he asesinado el Ahí es que hay otro ahí. Y ahora sí traen sus fusiles japoneses, el tipo 100, que no habían usado en Rising Sun. Apareció en la última visión, pero nunca lo utilizaron. Y bueno, es hora de combatir, amigos. Sin embargo, algo inesperado pasará y viajaremos en el tiempo. Bueno, he conseguido más balas de ametralladora. Aquí vienen los japoneses, será mejor matarlos cuanto antes, porque ahora aquí más que nada sus ataques físicos son los que causan más daño. La bayoneta y la katana nos pueden quitar mucha vida. Si te acercas demasiado, ahí se nota, Bueno, a ver, vamos a ver este. Aquí viene. ¡Ay! Toma. Ay. Tranquilos. Esa es la animación que tenemos cuando morimos. Sin embargo, aquí esto es normal. Esta vez. Porque se supone que eso es lo que les decía. Que aquí a propósito vamos a morir. Entre comillas. Porque vamos a hacer un viaje en el tiempo. Maggot, puke, worm, and scumbag. Just a few of the names I was given by my beloved drill instructor in the summer of 1941. Before then, my biggest problem was delivering groceries and not breaking the eggs. Now every time I turn around, some crazy Jap's trying to gut me. I remember asking the recruitment officer, "What's the deal with you guys?" I swear to God, he looked right through me and he said, "Deal? We're Marines, son, and we deal in lead." Next thing I knew, I was on a train for San Diego, soldiering for the Corps, boot camp. Bueno, viajamos en el tiempo hacia el campamento. 2 años antes, 13 de septiembre de 1941. Área de reclutamiento marine, San Diego, California. Cerquita de Tijuana. Y ese sangre pesada que va ahí es el sargento. Rise and shine, ladies! Beauty sleeps over! Front and center! Do you understand me? In the beginning was God. All else was darkness. So God created the heavens and the earth.
he divided the earth between land and sea, and these he filled with many assorted creatures. The dark, slimy creatures of the oceans God called sailors, and he dressed them accordingly. The flighty creatures of the air he called airmen, and these he clothed in uniforms which were ruffled and foul. The lower creatures of the land God called soldiers, and he gave them trousers too short, covers too long, and pockets to warm their hands. And on the seventh day, as you know, God rested. And on the eighth day, at 0500 hours, God looked down upon the earth and was not happy. God was not happy! So he thought about his labors, and in his infinite wisdom, God created a divine creature, and this he called a marine. And these marines, whom God created in his own image, were to be of the air, the land, and the sea. And these he gave practical, fighting uniforms, so that they could wage war against the forces of Satan and evil. And he gave them evening and dress uniforms, so they might score with the ladies on Saturday night and impress the hell out of everybody. And at the end of the eighth day, God looked down upon the earth and saw that it was good. But was God happy? No! Because in the course of his labors, he had forgotten one thing. He did not have a marine uniform, but he thought about it and satisfied himself in knowing that, well, not everybody can be a marine. This puts me one step above God, because I am a marine. You remember that, and we'll get along just fine. Now you maggots have exactly 3 minutes until I expect you standing at attention outside. Fall out! Whew. He scares me, Frank. I think maybe he is God. Well, Jimmy, just keep your head down and do what he says, and we won't have to find out. Willie, you coming? Oh, yeah, Frank. Oh, hey, Tommy, right? Tommy Conlon? My name's Willie Gaines. This here's Frank Minoso and Jimmy Sullivan. Where are you from, Tommy? Oregon. You? Guys, let's head out. We don't want to piss off God, do we? De las pocas veces que habla ahí con su cara. Pero bueno, amigos, hora del entrenamiento. Separate the men from the girls. You little pukes will learn the basic necessities for survival, and then maybe, I said maybe, you will become a part of the United States Marine Corps. Are you ready? Aye, Sergeant! Now, Baker Squad, you are to sit tight and wait for your babysitter to show up. I am not him. Naval Squad, I want to see you ladies hightail it over to my obstacle course on the double. Move out! I want to see nothing but asses and elbows, ladies! Let's make him proud, boys. Stick together. You got it, Frank. Come on, Jimmy. Tommy? Y ahí está, Jimmy Sullivan es el médico que nos va a ayudar en toda la travesía. Y creo que es la única vez de todo el juego que va a utilizar aquí nada más el entrenamiento es la única vez que va a utilizar un rifle de asalto, porque toda la campaña lleva nomás una pistola, sea un revólver o sea una Colt 911. Pero bueno, a veces el médico siempre es el que tiene las armas más tochas. Bueno, es hora de la primera prueba. Desafíos: tablón de pared, reptar por túnel, marcas de barro, pozo de espinos, escalera de pared, tronco, culatazo. Will teach you the Marines' way of doing just that. If you think you have a better way, you can leave now and go show your mother. You are government property, so you better do it my way, and you better like it. Come on, boys. We can do this better than that group. Let's show them what we got. Llegó la hora. Now get Salta. over that wall.
túnel Crow. Now run through those tunnels. Hora de pasar por los túneles. Y aquí viene lo más feo. In front of you is the Marines' mud pit. Think of it as your own little swamp. Now get on your bellies and crawl like the worms you Y aquí va, If you get caught in that fire, I will leave you here. Cuidado, que esa es munición real, Mírenlos disparando nada más, Sí que no vacilaban en el campo de batalla. Escalera de muros. We don't have all day, sweetheart. Get up and over those ladders. ¿Listo? Descendemos. Y está. Get across the pit using the balance board. Double time. Es hora del culatazo. ¡Toma! ¡Toma! Como la piñata. Ahora viene una escena graciosa. Uno de ellos se va a pasar de la raya. Y miren, minoso. I'm sorry, You will not apologize. You will continue to destroy the enemy any way you can. What are you turnballs looking at? If the rest of you had half the strength of Private Minoso, I might actually have something to work with. Well, I can't believe you all made it through in one piece. Well, let's see how you girls handle the business end of your weapon. Get your butts onto that transport and we'll finish on the firing range. Move it! Man, what a hard ass. You said it. Knock it off, you two. That was the hard part. Let's move. Who died and made him boss? Se ha completado un objetivo. Siguiente fase. Empecemos con la prueba de tiro. Welcome to my firing range. You will listen to every word I say. I have not lost a single scumbag on my firing line, and I will not lose one today. Do you ladies understand me? Now gather up some ammo, pick a spot on the range, and we'll get to work. Bueno, una munición por cada quien. Y aquí están las armas a probar. La Springfield, la Garand y la Thompson, supongo. Coged una caja por cabeza. Tenemos casi margen de error cero. Y una cosa, si disparamos a uno de nuestros compañeros... Check out Willie. That's right, ladies, I'm a crack shot. Just get me over to Germany and me and this rifle will win that war all by our lonesomes. Talk is cheap, Private, but that's some pretty fair shooting. Let's see what you boots Y si una cosa, si disparamos fuera de... You four head back to the ammo table and Corporal Bates there will issue you each an M1928A1 Thompson submachine gun. Do not let those rifles hit the dirt, maggots. Una cosa, además, si disparamos fuera del campo de tiro, perdemos automáticamente la misión, ¿ok? Así que mucho cuidado. Así que es hora de completar el adiestramiento de tiro con fusil. Vamos para allá. Hold up, Private. I'm gonna need to take those weapons from you. Alto, soldado. Voy a tener que quitarte las armas. Ay, no chingues. Explosivos. You'll see behind me that we have some beat-up jalopies. Today, we're gonna blast the living hell out of them. Private Conlon here is gonna get things started. Private, get your sorry tail down there and plant that charge on one of those cars. That thing is live, so watch yourself. Y bueno, es hora de poner las cargas. Now get your butt back up here, Private. Vámonos, vámonos, vámonos. Good
work, Private Conlon. You may just yet make PFC. Let's move over to the grenade station. Hora de ir a la estación de granadas. Se supone que tenía que tirar, pero no sé qué pasó. No me dejó, si fue error del juego, si... Como es una versión actualizada, no sé. No me dejó ni tirar, ni siquiera con la Thompson, ni con la Springfield. Now here we have my personal favorite, the M1919A430 caliber machine gun. I want 2 men. One is to act as a spotter and reloader. The other will fire the weapon. Come on, Tommy. I'll spot for you. This ain't my cup of tea. Okay, let her rip, ladies. Darle con todo lo que tengamos. Let's head to the border. Listo, vamos a los morteros. Campo de morteros. You may notice we have a fine piece of craftsmanship on the mortar range. Well, you maggots are the first to get a crack at busting that jerry cab into scrap. The first recruit who gets his mortar set up and hits that truck will win my never-ending, incredulous surprise. A ver este. A ver así. Uno. Este. Ya está. Quería usar las armas, pero no sé, siento que en esta versión actualizada cortaron esa parte. Now, except maybe for Minoso here, I most seriously doubt any of you will ever be in charge of anything but your own sorry-ass existence. However, there will be times when lives depend on one of you maggots making the right call in the field. I expect each of you to rise to such an occasion. Sullivan, there is a Marine bleeding to death in the open. You cannot reach him without support. Let me hear your call for suppressing fire. Suppressing fire! Minoso, you're one aggressive son of a bitch. I bet you'll be charging headlong into hell for the Corps. Let me hear you tell these pansies to move up with you. Move up! Outstanding. Gaines, you, on the other hand, strike me as someone who'll turn tail and piss himself at the sight of an advancing enemy. Am I right? No, Drill Sergeant! Well, ain't that a shame? If the combat situation dictates, you may need to do just that. You are heavily outnumbered, Private, so you better tell your squad mates to fall back. Fall back! Good. I don't care if you're sucking face with Rita Hayworth herself. You hear a Marine call out, you best respond. Private Conlon, you are being fired upon. Your squad is out of position. You need to get your fire team back into formation. So let's hear you rally these boys. On me! Good. Let's go. All right, men. That's enough for today. Good work out there. But oh my God, Gaines! You've just been shot! Hit the deck! I said hit the deck! Now, there's 2 things to do if and when you are hit by an enemy in combat. Number 1, apply pressure to the wound. Next, if you can, call for a corpsman. If you're lucky, one will be around somewhere nearby. Private Sullivan,
I understand you have a medical background. Yes, Sergeant! Well, lucky us. Make your way over there a bit and play doc for us. Conlon, you take Private Gaines over to Doc to get him patched up, and then hightail it back over here ASAP. Your little girlfriend is bleeding out, Conlon. Get him to your corpsman. Move it! Be careful where you squeeze me there, Tommy. Your little girlfriend is bleeding out, Conlon. Get him to your corpsman. Hey, thanks for the ride, Tommy. Well done, Private Conlon. But you've Miren been nada más. shot as well. Hit the deck. ¡Ja! Me han disparado. Un buen entrenamiento. Ahora vamos a ver qué pasa. Apply pressure to that wound, Private, or we will lose you. Now, call on that corpsman so we can get you patched up and back into action. Poniendo un vendaje, esa sí no me la sabía. Bueno, ya está. Vuelvo a la acción. Muy bien. All right, men. Good work today. I do believe that with a little more work, you may have a fighting chance. Let's get scrubbed up for mess. Move out. Y bueno, amigos, yo creo que aquí le voy a dejar. Bueno, si les gustó el video, no olviden dar like, suscribirse, activar la campanita y déjenos tu opinión en los comentarios. Solo si nos vemos.